maglaban na sad ta. Huhuy. Let's go. Tara. Aw, arat na. Nice. Agoy, agoy, agoy. Ang pimples, ay, ginoo ko. Nya, ari na lang ka na ako. Kaluoy. Oy, naamalagi kong partner. Tanaw na to, be. Nice. Oh, perfect yun ka. Magluto na this. Cooking. Nagluto ko og pork bukog. Oh, yummy, yeah. While waiting, watching sa mi og YouTube, oy. Cesar og si Maricel Soriano. After sa man og luto, nag-eat na mi. A few moments later. Nigaw na day mi sa simbahan para mangayo ko. Thank you ni Papa God. Alright. Sa iyang pag-guide na mo this week or sa iyang gihatag na mo na blessing. Thank you, God. Oh, vlogger ba yata? Well, naminaw ko sa wale. Oh, video sad ko oy. Char bake. Para na ako'y ka vlog ba. Oh, seryoso man akong partner oy. Naminaw pero giduka. Unsa naman in town kaldoy oy. Hi. Hello, loves. Ayaw duka-duka. Uy. Laban lang ta. Oh. Amping kanunay. Thank you for watching. Bye-bye.